Okey, sebentar. Okey, boleh nampak saya punya slide? Boleh, madam. Okay, so now let's start with a new chapter. Okay, so sekarang kita dah masuk chapter 5, states of matter. So dalam states of matter kita akan ada 4 subtopik and we're going to look first on subtopik yang pertama which is 5.1 gas. So dalam states of matter ni nanti kita akan tengok gas, liquid and solid, and then 5.4 kita akan tengok pula kepada phase diagram. Okay, so untuk 5.1, okay, so at the end of this lesson, you should be able to, first explain qualitatively the basic assumption of the kinetic molecular theory of gases for an ideal gas. Okay, next, define gas law, which is de Boy's law, Charles' law, and Avogadro's law. Okay, and then sketch and interpret the graph of Boy's law and Charles' law, and then perform calculation involving gas law and ideal gas equation. Okay, jadi untuk exam yang pertama kita akan go through A, B dan C sahaja, dan gas law dekat sini, okay, selain daripada 3 gas law ni, kita akan tengok juga kita akan ada another 2 extra gases law. Okay, dan juga another 2 extra equation. Okay, so let's start first with kinetic molecular theory of gases. Okay, so you need to bear in mind bila kita cerita tentang kinetic molecular theory of gases, kita akan assume gas ni sebagai satu apa kita kata, kita akan assume gas ni adalah ideal gas. Okay, so saya buat note dekat sini. Okay, so macam yang saya bagi tahu tadi, kita akan assume kita punya, okay, kita punya gas dekat sini adalah sebagai ideal gas. Okay, macam saya kata lah, ideal gas. Okay, now ideal gas kat sini maksudnya gas that behave ideally. Okay, macam mana kita nak tahu kalau gas to behave ideally? Apa criteria of an ideal gas? Okay, kalau dia behave ideally. So, gas adalah ideal kalau dia memenuhi the kinetic molecular theory of gases, which we have 5 kinetic molecular theory. Okay, so yang pertama kita akan ada gas particles are in constant and random motion. Okay, seperti yang kita tahu, gas sentiasa bergerak dan pergerakan dia adalah random. Okay, so maksudnya dia tak ada spesifik arah dia nak pergi, dia just bergerak randomly sahaja. Okay, so when this gas is constantly moving and moving in random motion, so apa yang akan berlaku adalah the gases will frequently collide with one another and also with the wall of container. Okay, so apa yang awak nak kena nampak dekat sini, yang penting dekat sini adalah okay, wall of container dekat sini. Okay, kalau awak ingat balik macam yang saya terangkan untuk pre-lab experiment 4, okay, daripada mana datang pressure of gas? It is when the gas particle move randomly and then they collide with the wall of container. Okay, so bila gas
berlanggar dengan wall of container, so dia akan exert satu pressure yang mana nanti kita akan ada total pressure of the gas yang kita panggil sebagai gas pressure lah. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, untuk the kinetic molecular theory of gases, kita kata the volume of gas particle is negligible. Okay, so dekat sini, what does negligible mean? Okay, kejap. Pen saya tak nak cooperate pagi ni. Macam mana saya nak tulis? Okay. Kalau awak cari definition negligible, negligible dekat sini maksudnya adalah kita boleh abaikan dia. Okay. So that's the definition of negligible kalau awak search up lah okay, punya definition. Okay, so bila kita kata the volume of gas particle, okay, awak kena faham bila kita cerita tentang gas particle dia akan memenuhi ruang. Okay, itu adalah ciri-ciri gas. Okay, yang awak pernah belajar dulu lah dekat sekolah. Okay, sebentar sambil saya cari pen yang lain. Okay, so gas particle okay, so kalau dia adalah gas particle, dia akan memenuhi ruang. So, kita akan ada dua volume dekat sini. Yang pertama, kita akan ada volume bekas, volume of the container. Dan yang kedua, kita akan ada volume of the gas itself. Okay, disebabkan the size of the gas particle is very small compared to the volume of the container. So kita assume yang mana dia punya kita assume kita punya gas particle dekat sini volume dia adalah negligible, kita abaikan. Okay. Kenapa penting kita assume yang dia punya volume of gas particle ini diabaikan? Sebab nanti dia akan ada kaitan dengan yang ketiga, which is the intermolecular attraction or repulsion forces between the gas particle are also negligible. Kita boleh abaikan juga. Okay, sebab apa? Kita kata dalam satu container, okay, katakan kita ada closed container kat sini, kita ada gas. Okay, gas particle is very small compared to the container itself. Okay, so bila dia sangat kecil dan dia akan bergerak menjauhi, kiranya jauh antara satu sama lain, so apa yang akan berlaku? Probability of one gas particle to meet another gas particle, partikel dekat sini sama adalah bentuk atom ataupun bentuk molecule. Okay, probability untuk dia meet each other adalah sangat kurang. So bila sangat kurang, okay, dia punya attraction force ataupun repulsive force also kita boleh kata tak ada, almost none. Kalau dia adalah ideal gas lah. Okay, takkan ada daya tarikan dan takkan ada daya tolakan antara the gas particle. Why? Because they did not meet each other. Okay, dan lagi satu tadi disebabkan dia punya size yang sangat kecil. Okay, so probability untuk jumpa each other tak ada. So adalah daya tarikan. Okay, so itu kalau dia adalah ideal gas. Okay, yang ketiga. Dan yang seterusnya, okay, yang keempat, okay, kita kata dia adalah ideal gas, dia memenuhi kinetic molecular theory of gases. Okay, collision between the gas particles are elastic. Okay, apa maksudnya dekat sini? Okay, walaupun, okay, kat dalam bekas tadi, walaupun saya cakap tadi, dia punya jarak antara satu sama lain adalah sangat jauh, tetapi ada juga mungkin akan ada kemungkinan, kebarangkalian, probability of the two gas particle to collide with each other. Itu memang tak dapat nak dielakkan. Okay, bila collision berlaku, collision tu kita panggil dia elastic collision. Okay, apa yang penting dengan elastic collision dekat sini? Okay, so bila kita kata dia, the collision are elastic, okay, the kinetic energy, okay, so awak tahu kalau dia boleh bergerak,
Okay, if the particle can move, maksudnya dia akan ada kinetic energy. So the kinetic energy of particles before and after the collision, okay, particle before the collision are the same as that of after collision. In other words, sebelum pelanggaran dengan selepas pelanggaran, kan dia berlanggar tadi kan dia bergerak, lepas tu dia berlanggar. Okay, kinetic energy dia sama je, tak berubah. Okay, so total kinetic energy is constant. Okay, itu yang berlaku kalau pelanggaran itu adalah elastic. So this elastic collision, ni berlaku disebabkan yang sebelum ni tadi, yang ketiga. Kita kata tak ada attraction force ataupun repulsive force. Jadi energy before and after collision adalah sama. Energy is conserved, kita kata dia macam tu. Okay, kemudian yang kelima, the average kinetic energy of gas particles are directly proportional to its absolute temperature. Okay, so kinetic molecular theory yang kelima, first dekat sini, saya nak cerita tentang average kinetic energy. Okay, kenapa kita guna dekat sini perkataan average kinetic energy? So you need to understand, okay, so dalam satu bekas, kan kita ada banyak partikel gas tadi. Okay, katakan gas yang sama dekat sini. Katakan saya masukkan helium gas. Okay, so bila saya panaskan to some temperature, okay, all these particles of these helium gases akan absorb energy. Okay, so ni temperature lah. Dia akan absorb energy. Okay, tetapi energy yang setiap partikel ni absorb, okay, so katakan dekat sini, okay, so katakan dekat sini saya ada gas 1, katakan ada 4 dekat sini. Okay, 3 dengan 4. Setiap gas partikel dekat sini, dia takkan absorb energy yang sama. Okay, yes, awak bekalkan energy yang sama, tapi absorption of each particle gases is different. Okay, dia vary. Okay, mungkin katakan saya bagi satu nombor ni contoh katakan saya bekalkan tenaga sebanyak 50 joule. Okay, 50 joule energy. Helium 1 mungkin dia ada 50, dia dapat 50. Helium 2 mungkin dapat absorb 40 saja. Helium 3 absorb 25. Helium 4 absorb 49. Okay, macam tu. So, akan ada perbezaan kinetic energy of each particle dekat sini. Okay, jadi apa yang kita akan buat adalah untuk kita buat calculation, instead of kita tak boleh nak check energy setiap satu. Jadi kita ambil average sahaja. Okay, yang mana average ni nanti, average kinetic energy, dia adalah directly proportional to our average kinetic energy adalah directly proportional kepada kita punya absolute temperature. Okay, again, kenapa kita gunakan perkataan absolute temperature dekat sini? Sebab temperature kita mesti dalam unit Kelvin. Okay, sebab tu kita pakai absolute temperature. So, average kinetic energy, so maksudnya dekat sini, lagi tinggi, kan dia kata kinetic energy is directly proportional to the temperature. Sorry. Okay. So, maksudnya dekat sini adalah kalau temperature yang dibekalkan adalah tinggi, average kinetic energy of the gas particles pun akan jadi tinggi. Dan dia akan jadi vice versa lah. So, kalau kalau temperature rendah, average kinetic energy pun akan rendah. Okay, is it clear? The 5 kinetic molecular theory of gases? Yeah. Okay, so you need to make sure that you memorize all 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 ni awak kena memorize. Okay, sebab nanti bila kita discuss balik tentang ideal gas, akan satu part dalam 5.1 kita akan discuss tentang behavior of gas. Ideal gas dan juga real gas. Okay, kita akan kembali semula kepada kita punya kinetic molecular theory. Okay, so 5 dekat sini. Okay, settle. After this, the next part, we're going to look on the gas law.
Okay. Sebelum kita tengok kita punya gas law, apa yang penting adalah kita ada important variables. And these important variables akan digunakan untuk kita define the gases law that we're going to discuss. Okay, so what are the variables? So the physical behavior of gas can be described by 4 variables. Kita ada 4. Okay, the variables are pressure, volume, temperature and amount. Amount dekat sini menunjukkan bilangan. Okay, macam saya bilangan sama ada mass, volume, okay, ataupun dekat sini number of mole. Tapi amount dekat sini kita akan fokus kepada number of mole. Okay, dan saya ingatkan dekat sini untuk temperature, okay, disebabkan tadi kita dah tengok kita punya kinetic molecular theory, temperature kita gunakan absolute temperature. So you need to take note daripada sekarang, setiap kali awak nampak temperature dekat dalam awak punya soalan ataupun mana-mana gases law, temperature semua wajib dalam Kelvin. Tak kisahlah kalau dia bagi awak temperature dalam degree Celsius, kita akan kena tukarkan kepada Kelvin because all the laws later dia akan related to absolute temperature. Absolute temperature adalah dalam unit Kelvin. Okay, so these 4 variables, kita ada 4 variable dekat sini. Okay, jadi setiap kali kita define ataupun kita discuss gas law, keempat-empat variable ni akan muncul. Okay, sama ada dia akan constant. Okay, kiranya dia akan ada 2 keadaan. Sama ada variable ni akan jadi constant ataupun fix dan sama ada dia berubah. Okay, change. Okay, jadi based on what variable is constant and what variable change, itu yang akan menentukan kita punya gases law. Okay, now for the gas law. Okay, apa gas law yang kita ada? Now, daripada 4 variable tadi, okay, macam yang saya bagi tahu, kita akan daripada 4 variable, kita akan discuss kita punya gas law. So, our gas law, okay, the main 3 gas law, kita ada Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. Okay, ini adalah 3 basic gases law. Okay, yang mana 3 basic gases law ni dekat sini, okay, apa yang akan berlaku pada dia adalah variable dekat sini, 2 variable, saya letak 2V, 2V akan berubah. Okay, 2V akan berubah. Kemudian 2 variable akan constant. Okay, itu bila kita cerita tentang main gas law dekat sini. Okay, kemudian daripada 3 gas law dekat sini, kita akan derive another 2 gases law. Okay, yang pertama is combination of Boyle's law and Charles law. Kita akan hasilkan combined gas law. Okay, yang mana dekat sini untuk combined gas law, apa yang akan berlaku adalah awak akan nampak nanti akan ada 3 variable yang berubah. Okay, 3 variable yang berubah dan 1 variable yang constant. Madam. Ya, saya. Ada orang nak masuk ni. Okey, sebentar. Dah dapat masuk ke? Dah ke? Tak ada sesiapa ni? Dah Sekejap Siapa yang nak masuk tu? Nazura ke? dah. Thank you, Okay. madam. Welcome. Okay, so macam saya cakap tadi, bila kita combine Boyle's law, Charles law, kita akan dapat combine gas law yang mana nanti kita akan tengok ada 3 variable yang akan berubah dan 1 variable yang akan constant. Dan satu lagi daripada the 3 gases law, kita combinekan 3-3 ni dan kita akan dapat satu ideal gas equation. Okay, so yang kelima dekat sini, okay, this one, kita tak panggil dia law.
dia mesti bila awak tulis, dia adalah ideal gas equation. Kalau awak tulis dia sebagai ideal gas law adalah salah. Okey, sebab dia tak ada law dekat sini. Yang ada cuma equation saja. Tapi untuk yang 1, 2, 3, 4 ni, okay, dia ada dia punya law dia. Okay, so now we're going to look at this gases law one by one. So we're going to start with the first gas law, which is the Boyle's law. Okay, apa yang kita akan tengok pada Boyle's law nanti, kita akan tengok dia punya definition, apa equation yang terlibat, kemudian the kinetic molecular theory behind Boyle's law dan juga graph. Okay, so Boyle's law definition. Okay, so kalau kita tulis definition, okay, kita akan kata at constant temperature, the volume occupied by fixed amount of gas is inversely proportional to the pressure of the gas. Okay, macam yang saya bagi tahu tadi, bila kita cerita tentang definition, okay, kita akan kaitkan dengan kita punya 4 variables tadi. Variable kita adalah apa? Volume, pressure, temperature. Okay, sekejap. Okay, volume, pressure, temperature, and also number of mole. Okay, dan bila kita cerita tentang mean gas law, akan ada 2 variable yang akan berubah dan akan ada 2 variable yang akan constant. Okay, untuk Boyle's law, apa yang akan berubah? Okay, volume dan juga pressure. Okay, yang akan constant adalah yang warna biru ni, temperature dan juga fixed amount. Fixed amount dekat sini maksudnya kita punya number of mole. Number of mole dia constant. Okay, so kalau soalan minta awak tulis definition, awak akan tulis ni dah. At constant temperature, the volume occupied by a fixed amount of gas is inversely proportional to the pressure of gas. Atau kalau awak rasa susah nak hafal, okay, definition kita terima juga dalam bentuk equation macam ni. Okay, yang mana Boyle's law awak kata volume, okay, inversely proportional. So ini adalah tanda proportionality. Okay, bentuk dia kalau awak tulis dia macam ni. Okay, so volume is inversely, kiranya ini proportional, 1 over P. So maksudnya dia inversely proportional dekat sini. Okay, inversely proportional maksudnya apa? Bila volume bertambah, pressure akan berkurang. Okay, sebab awak akan nampak dia macam ni lah. Okay, 1 over P. Atau kalau kita baca selain daripada inversely proportional, kita boleh juga baca volume is directly proportional to 1 over P. Tapi kalau ikut definition, volume inversely proportional. Kiranya 1 over P ni kita panggil dia inversely proportional lah. Okay. Okay, yang mana hanya 2 variable tu sahaja yang berubah. The volume and the pressure. So as you can see over here, okay, temperature dan number of mole adalah fixed ataupun constant. Okay, jadi sama ada awak nak tulis definition dalam bentuk ayat macam ni atau awak boleh tulis definition macam ni. Okay, cuma bila awak tulis definition dalam bentuk equation macam ni, mesti tulis volume inversely proportional to pressure. Okay, baru 2 variable je yang awak tulis. Awak mesti includekan juga number of mole, temperature, sama ada awak tulis constant ataupun awak tulis fix. Awak akan tulis macam ni lah. Okay, so ni saya kena padam balik sebab kalau tak nanti dia kacau saya punya slide. Okay, now. So, daripada kita punya Okay, daripada kita punya okay, daripada sini, okay, daripada kita punya definition tadi, okay, macam mana kita nak terbitkan equation? So, untuk buang tanda proportionality dekat sini, kita kena introduce constant. So, bila kita introduce constant, dia akan jadi macam ni. PV equals to K. Okay, kita rearrange yang mana P ni kita bawa dia ke
kiri. Okay, dia akan jadi macam ni lah. Mana pen saya? Okay, kan V inversely proportional to P. Kita nak remove proportionality sign dekat sini. Jadi apa kita buat? P naik ke atas. PV equals to K. Baru kita boleh tukarkan tanda proportionality ni dengan tanda sama dengan. So K dekat sini. Okay, perlukah kita nak tahu berapa nilai constant? Tak perlu. Okay, sebab apa? We're going to manipulate this piece of information untuk kita dapatkan equation. Okay, apa equation untuk Boyle's law? So the equation for Boyle's law adalah P1 V1 equals to P2 V2. Macam mana kita boleh dapat P1 V1 equals to P2 V2? Okay, yang mana daripada sini sebenarnya PV equals to K. Yang mana kita ada dua keadaan. Okay, dua keadaan. Nanti kita akan tengok pada soalan. So, dua keadaan maksudnya ada dua situation. Ada satu situation yang ada pressure dan volume. Okay, lepas tu ada lagi satu situation. Kira macam ada initial pressure dan volume. Kemudian ada final pressure dan volume. Okay, yang mana bila kita, kira macam ni lah. Okay, P1 V1 equals to K. P2 V2 equals to K. Constant dekat sini, sebab dia adalah constant, dia kena tetap. Okay, jadi kita gabungkan these two and then kita dapat equation yang ada dekat sini. P1 V1 equals to P2 V2. So, awak kena tahu, bukan awak kena tahu, derivation ni awak tak perlu tahulah. Awak just kena tahu equation dah, awak kena hafal equation dekat sini. Okay, so ni saya padam balik. Jadi, equation ni nanti kita akan discuss later dalam second part nanti pada video yang awak akan tengok nanti. Okay, so for now awak kena tahu equation dia P1 V1 equals to P2 V2. Okay, so okay, dekat sini okay, so over here ini saya akan bulatkan variable yang berubah. So T dengan N fix. Okay, so daripada segi kinetic molecular theory, okay, dia kata untuk Boyle's law, gas pressure is a measure of the number of collision between gas particle and the walls of container. Okay, ini macam mana pressure gas terhasil. Okay, so the smaller the volume, okay, volume dekat sini maksudnya volume dekat sini kita tak refer kepada volume gas. Kat sini kita refer kepada volume container. Kan sebab tadi daripada kinetic molecular theory kita dah kata volume of gas particle is negligible. Kita abaikan. Jadi kita assume yang volume of gas adalah ikut volume of container dekat sini. Okay. So the smaller the volume of the container, okay, at constant N and T, so maksudnya kita tak ubah temperature, kita pilih satu temperature, number of mole, maksudnya katakan kalau ada 5 mole dekat dalam ni, 5 mole tu je lah, kita fixkan number of mole, kita fixkan temperature. Okay, jadi the collision between the gas particle ni patutnya gas, kenapa gar dekat sini, so nanti kat nota kena betulkan. Okay, the collision between the gas particles increases. Okay, the smaller the amount of volume, okay, the constant D, at constant N and T, the collision between gas particle increases. Okay, thus pressure of the gas increases as the volume decreases. Okay, apa maksud dia dekat sini? Okay, sekejap saya padam ini dulu. Okay, so bayangkan dekat sini saya ada dua bekas. Okay, saya ada bekas A. Okay, okay, dan saya ada bekas B. Okay, so ini A, ini B. Okay, yang mana awak nampak dekat sini, volume, kiranya A saya letak dia sebagai volume V1, B adalah volume V2, yang mana volume V1 adalah lagi kecil daripada V2. Okay, jadi dalam bekas ni saya masukkan gas. Okay, yang mana saya masukkan 3, katakan 3 partikel gas dekat dalam ni. So number of mole saya sama. Okay, dan
saya pilih temperature 25 degree Celsius. Okay, jadi this is fixed. The number of mole also fixed. Okay, so macam yang kita tahu, okay, dekat sini, gas pressure disebabkan oleh apa? Collision of particle of gas dengan dinding. Okay, lagi kecil kita punya volume, okay, maksudnya apa? Lagi kerap pelanggaran kita punya gas particle dengan dinding. Sebab apa? Jarak dia lagi dekat. So, bila jarak lagi dekat, pelanggaran lagi kerap. So, pada A, dekat sini, pressure dia akan jadi tinggi. Okay. Sekejap. Saya padam. Oops. Okay. So, untuk A ni tadi, pressure dia adalah tinggi. So, P1. Okay, pressure tinggi sebab pelanggaran lagi kerap. Berbanding dengan bekas yang lagi besar, volume yang lagi besar. Okay. Pelanggaran antara partikel dengan wall of container akan jadi makin kurang. Sebab apa? Jarak yang diperlu travel lagi jauh. So, nak berlanggar tu memerlukan masa yang lagi banyak. Okay, jadi bila less, apa yang berlaku? Pressure akan berkurang. Okay, so that's why. Okay, pada A, pressure lagi tinggi. Pada B, pressure lagi rendah. So, kita nampak ada kat sini. Okay, volume is inversely proportional to the pressure. Volume tinggi kat sini, volume rendah, pressure tinggi. Volume tinggi, pressure rendah. Okay, so kita boleh tunjukkan, okay, kita punya relationship antara volume dan pressure, okay, dalam bentuk 3 graf. Okay, graf yang pertama yang awak kena tahu adalah graf volume against pressure. Okay, volume versus pressure dekat sini yang mana awak akan dapat graf macam ni. Okay, inversely proportional punya graf. Okay, it should be like this. Kemudian graf yang kedua adalah a straight line graph. Okay, yang mana volume against 1 over P. Okay, so kalau volume against 1 over P, okay, kita tengok ini as whole lah. So kalau volume bertambah, 1 over P pun nilai dia akan bertambah. So awak akan dapat satu straight line. Tapi kalau kita buat volume against pressure saja, dia akan jadi inversely proportional. So awak akan dapat inverse graph dekat sini. Okay, dan satu lagi graph adalah graph PV against V or P. So maksudnya dekat sini, graph PV, pressure dengan volume, saya letak dekat sini against volume ataupun pressure. Dua-dua akan bagi awak straight line. Sebab apa? Dia adalah nilai K. Okay, so ini 3 graf yang awak kena tahu. Okay, is it clear? Yes, madam. Clear, madam. Okay, so ini adalah gas law yang pertama. Okay, kita pergi kepada gas law yang kedua, which is Charles law. Okay, so untuk Charles law, okay, definition dia adalah, so at constant pressure, okay, the volume occupied by a fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature. Okay, so again dekat sini kita punya variable kita, volume, pressure, temperature and number of mole. Okay, so dekat sini apa yang kita akan ubah? Kita cuma akan ubah volume dan juga kita akan ubah temperature. Okay, yang warna hitam, yang highlighted dekat sini. Okay, yang mana pressure dan number of mole sekarang kita fixkan dia. Okay, so selain daripada definition yang macam ni, awak boleh tulis juga definition awak. Volume is directly proportional to temperature when pressure and number of mole is fixed, ataupun awak boleh tulis juga sebagai constant dekat sini. Okay, apa maksudnya dekat sini? Maksudnya kalau volume bertambah, temperature pun akan bertambah, ataupun bila temperature, selalunya kita akan cerita tentang temperature lah. Bila kita ubah temperature, okay, bila kita ubah temperature sesuatu bekas, okay, volume bekas tu akan bertambah. Kenapa volume bertambah? Untuk maintain, untuk pastikan pressure
maintain. Okay, atau kalau saya kurangkan temperature, saya kurangkan suhu, okay, volume dia pun akan makin kecil. Okay, again untuk maintainkan temperature. Okay, nanti kita tengok kenapa jadi macam tu. Okay, now again daripada kita punya proportionality equation dekat sini, kita akan buat equation, okay, yang mana awak susun balik nak hilangkan tanda proportionality, T turun bawah, so V over T equals to K, yang mana this will give rise to the equation untuk Charles' law, which is V1 over T1 equals to V2 over T2. Okay, now daripada segi kinetic molecular theory, okay, okay, sekejap Okay, dari segi kinetic molecular theory, okay, untuk Charles' law, kita kata as temperature increase, the average kinetic energy of gas particle adalah increase. Kita ambil average kinetic energy. Okay, so the frequency of collision between the gas particle will increase and the wall will increase. So the pressure of gas will increase. Okay, thus volume decrease to lower the number of collision until the collision with wall until pressure atmosphere equals to pressure of gas. Okay, apa maksudnya dekat sini? Okay, untuk kita terangkan untuk Charles' law, okay, bekas yang kita akan gunakan dekat dalam ni, okay, the volume container yang kita akan gunakan adalah bekas yang boleh berubah dia punya volume. Okay, kita tak akan gunakan macam ni. Sekejap, saya padam. Okay, selalunya kita akan gunakan bekas yang ada piston. Okay, so bekas ada piston maksudnya dekat sini. Okay, yang mana yang bahagian atas ni dia movable, boleh bergerak ke bawah, boleh bergerak ke atas. Okay, supaya awak punya volume of container boleh berubah. Okay, so dekat sini number of mole adalah fix, ada 3. Okay, so kita kena pastikan pressure, okay, katakan dia mesti sama dengan pressure ATM. Okay, katakan dekat sini pressure atmosphere adalah 1 ATM pressure. Ataupun kita start tadi, bekas kita adalah 1 ATM pressure. Okay, bila saya tinggikan, saya tambah temperature dekat sini, okay, apa yang akan berlaku adalah gas partikel dekat sini akan bergerak dengan lagi laju sebab dia lagi banyak energi. So dia akan bergerak lagi laju, dia akan berlanggar dengan wall of container dengan lagi frequent. So once that happen, apa yang akan berlaku adalah okay, pressure akan bertambah. Pressure dalam bekas akan bertambah. Okay, tapi awak kena ingat, kiranya katakan asalnya tadi pressure adalah 1 ATM. Okay, bila tambah heat, berlanggar, lagi frequent, pressure bertambah. Katakan pressure kat sini jadi 2 ATM, contoh. Okay, so disebabkan ini adalah Charles' law, we need to make sure that the pressure is constant. Kita kena pastikan pressure adalah constant. Kita kena turunkan balik kita punya pressure. Okay, macam mana nak turunkan balik? Okay, remove heat. Kalau remove heat macam kerja tak habis. Remove, tambah. Buang, tambah, tak habis. Okay, jadi heat kita akan ubah. Okay, jadi cara lain untuk kurangkan pressure of gas, untuk kurangkan perlanggaran antara gas partikel dekat sini adalah dengan cara okay, kita increasekan volume of the container. Bila volume of container dah bertambah besar, okay, apa yang akan berlaku adalah jarak particle of gas tadi yang dengan kinetic energy yang baru untuk ke wall of container dah bertambah. So bila dah bertambah, maksudnya apa? Collision akan berkurang. So
dia akan volume tu akan sentiasa bertambah sampai dia boleh achieve balik, sampai dia boleh attain balik kita punya 1 atm pressure. Bila dia sampai 1 atm pressure, dia akan stop lah. Okay, so kita akan dapat satu volume yang baru. Okay, is it clear? Madam, maksudnya bila temperature bertambah, pressure bertambah. Betul? Kalau volume bertambah, pressure berkurang. Betul. Okay. So dia akan jadi vice versa lah. Kalau temperature rendah, particle of gas akan bergerak lagi slow. Kita sejukkan bekas. Partikel akan bergerak slow. Pelanggaran berkurang. Jadi apa yang berlaku pada pressure dekat sini? Berkurang. Okay, jadi bila pressure berkurang, katakan jadi 0.5. Kita kena naikkan balik untuk jadi 1 atm. Cara dia macam mana? Kita kecilkan bekas. So that's sebab apa? Macam kita dah bincang tadi, kalau bekas kecil, pelanggaran lagi kerap. Pelanggaran lagi kerap, kita boleh naikkan semula kita punya pressure. Okay, is it clear? Clear, madam. Okay, so for Charles' law, the graph that you need to know, okay, first, graph of volume against temperature. Okay, so since volume directly proportional to temperature, awak akan dapat satu straight line graph yang akan bermula pada kosong. Okay, tapi dia akan bermula pada kosong kalau temperature adalah in Kelvin, if it is absolute temperature. Okay, tetapi kalau awak buat graph volume versus temperature, kalau dia adalah in degree Celsius, dia straight line graph, tapi dia takkan dia takkan melalui origin dekat sini, dia takkan melalui kosong. Okay, yang mana kalau dia adalah degree Celsius, you will get a straight line graph. Okay, kita akan ada interception dekat sini, dekat negative 273.15, which is our absolute zero. So kalau yang dekat sini tadi, okay, ini kosong. Maksudnya apa? Kita assume bila temperature adalah 0 Kelvin, volume of container pun adalah kosong. Okay, volume of container adalah kosong. So, kalau kita pindahkan untuk degree Celsius, dekat sinilah dia akan jadi negative 273.15. So, ini adalah nilai untuk absolute zero. So, absolute zero sama ada 273.15 degree Celsius ataupun 0 Kelvin. Okay, graf ni nanti penting untuk awak punya lab report. Okay, nanti kita akan tengok lagi lah more on the lab report. Okay, kemudian graf yang seterusnya untuk Charles' law adalah graf V over T versus V, ataupun awak tukar T dekat sini pun boleh juga. Okay, yang mana? Inilah V over T equals to K. So akan dapat satu straight line macam ni, which is the value of the constant. Okay. So far soalan nak tanya? Okay, tak ada. Kita proceed dengan yang seterusnya adalah kita punya Avogadro's law. Okay, so untuk Avogadro's law, again kita akan tengok dulu dia punya definition. Definition akan melibatkan volume, pressure, temperature and number of mole. Okay, dan dekat sini untuk Avogadro's law, okay, variable yang kita akan ubah volume dan juga number of mole. Kalau awak perasan, volume untuk setiap law kita akan ubah volume. Volume ni akan memberi kesan kepada pressure, temperature dan number of mole. Okay, so definition of Avogadro's law, at constant pressure and temperature, the volume of a gas is directly proportional to the number of moles of the gas present. Okay, kita boleh tulis dalam mathematical equation, volume is directly proportional to N when pressure and temperature is fixed. Maksudnya kita kena ada satu pressure yang tetap dan satu temperature yang tetap. Okay, ingat number of mole dekat sini kita akan refer kepada gas sebab kita tengah cerita tentang gas. Okay, so untuk dapatkan equation, kita rearrange. Okay, so V over N equals to K dan kita akan dapatlah equation dia sebagai V1 over N1 equals to V2 over N2. Okay, kita tengok dari segi kinetic molecular theory untuk Avogadro's law. Okay, so dia kata the more particles there are in the gas sample,
the more volume the particles need at constant pressure and temperature to avoid increasing their collision with the walls of the container. Okay, thus volume increase as number of moles of gas particle increase. Okay, apa maksudnya dekat sini? Okay, so sekarang kita ada satu bekas. Katakan initially saya ada 3 partikel gas. Okay, so katakan dekat sini pressure saya adalah 1 atm. Okay, jadi apa yang saya buat? So pada bekas yang sama, volume tak berubah. Okay, katakan volume saya dekat sini volume 1. Masih lagi volume 1, bekas volume tak berubah kat sini. Saya tambah partikel gas. So asalnya tadi saya ada 3, sekarang ni saya ada 5. So bila ada 5, apa yang berlaku? Pelanggaran antara partikel dengan wall of container akan bertambah, menyebabkan pressure akan bertambah. Okay, tapi ingat, pressure dekat sini, our pressure untuk Avogadro's law, it needs to be maintained. Dia mesti fix, dia mesti constant. Jadi, bila pressure saya dah bertambah dekat sini, saya kena turunkan balik pressure tanpa ubah number of mole. So, macam mana saya nak turunkan pressure dekat sini? So, dengan cara kita besarkan bekas. So, maksudnya dekat sini saya ada volume yang 2. Volume yang kedua. A new volume. Okay, that can accommodate the 5 particle. So, bila ada bekas yang besar, so pelanggaran pun akan makin berkurang. So, bila berkurang, okay. So, bekas tu kita akan besarkan sehingga kita dapat semula 1 atm pressure. Okay. Is it clear? Ya, madam. Okay. So, untuk Avogadro's law sebenarnya tak perlu pun awak tahu graf ni. Kalau awak tengok learning outcome tadi, kita cuma perlu tahu graf untuk Boyle's law dengan Charles' law. Tapi saya tunjukkan saja. Okay. So, untuk Avogadro's law, kita akan buat graf volume against number of mole. So, you will get a straight line graph. So, maksudnya kalau number of mole kosong, so maksudnya volume of gas container ataupun volume of gas pun kosong jugalah. Okay, dan V over N against volume ataupun N akan dapat straight line graph. Akan dapat constant graph kat sini. Okay, so that's our 3 first gas law. Okay, saya terus sambung. Okay, kemudian kita ada combined gas law. Okay. So, macam yang saya dah terangkan tadi, untuk combined gas law, okay, dia adalah derivation daripada 2 gases law, which is Boyle's law and Charles' law. Okay, so yang ni adalah equation untuk Boyle's law dan equation untuk Charles' law. So, apa yang awak nampak dekat sini adalah kedua-dua ni ada satu variable yang sama. Okay, which is volume. Jadi, kita combine these 2 equation untuk membentuk yang kita panggil sebagai combined gas law. Okay, so V dia sama. Okay, so kita combinekan 1 over P dengan T dekat sini. Dapatlah kita punya equation V directly proportional to T over P. Kalau kita tulis balik, macam inilah V T over P. Kita gabungkan dekat sini. Okay, yang mana 3 variable berubah dan number of mole adalah fixed. Okay, jadi untuk kita dapatkan equation dia sama macam tadi, kita akan rearrange. Okay, untuk kita dapatkan satu constant. So, P, V over T. So, akan dapat macam ni, constant. Dan kita akan dapatlah equation P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. So, yang ni saya just nak tunjukkan macam mana equation ni terbentuk. Okay. Okay, yang ni combined gas law. So, saya akan terus sambung saja sebab yang ni just untuk teori saja. Calculation nanti awak akan tengok kemudian. Okay, seterusnya. Untuk ideal gas equation pula. Okay, so kiranya ini adalah equation yang kelima. Okay, gas law yang kelima. Ideal gas equation, bukannya law. Okay, untuk ideal gas equation, okay, macam mana kita derive? Okay, so kita ada 3 kita punya gas law tadi. Kita ada Boyle's law, Charles' law and Avogadro's law.
Okay, yang mana dekat sini, so variable yang sama adalah volume. So kita kumpulkan, we combine the three gas equation. Okay, the three gases law, equation ni kita combine, kita akan dapat volume proportional to N T over P. Okay, yang mana dekat sini, bila kita nak hilangkan tanda proportionality, kita akan introduce satu constant dan kita susun sampai kita dapat this equation, which is constant yang kita guna dekat sini adalah R, which is the gas constant. Kalau tadi kita letak K. Okay, K tu tak penting. Yang dekat sini R. This gas constant is very very important. Why? Because dia akan digunakan dalam calculation. Dan kalau awak tengok kepada awak punya list of constant, gas constant ni akan ada dua. Akan ada dua nilai. So awak kena tahu mana satu nak pilih. Okay, so untuk ideal gas equation, instead of using this equation, awak akan guna this one equation, PV equals to nRT. So this is the equation that you are familiar with. So this is what we call as the ideal gas equation. Okay, yang mana dekat sini untuk this ideal gas equation, okay, you need to make sure that first one, pressure mesti dalam unit ATM, volume mesti dalam unit liter, number of mole, okay, number of mole lah, dan mole, okay, dan temperature adalah dalam unit Kelvin. Okay, kenapa wajib ATM, liter, mole dan Kelvin? Okay, so this is because kita punya gas constant yang kita pilih tadi. Okay, so the gas constant yang kita pilih dekat sini, okay, nilai dia adalah 0.0. Sekejap, saya tulis cantik sikit. Okay, nilai R kat sini adalah 0.08206 dan unit dia adalah, okay, unit dia dekat sini akan jadi liter ATM per mole per Kelvin. Okay, sebab tu it is crucial and necessary untuk pressure dalam unit ATM, volume dalam liter dan temperature dalam Kelvin. Okay, so yang nanti awak akan tengok, awak kena berhati-hati pada calculation nantilah. Okay, so sebab tu untuk temperature, setiap kali awak dapat soalan, tukar terus kepada Kelvin. Okay, untuk pressure pula, kalau melibatkan ideal gas equation, awak terus tukarkan kepada ATM. Okay, sebab apa? Untuk unit pressure, kita ada macam-macam unit. Okay, the most common one adalah ATM. So, ini untuk unit pressure. Lepas tu, kita ada juga millimeter mercury, mmHg. Okay, kemudian kita akan ada Pascal. Dan kita ada juga kilopascal. Okay, jadi you need to know how to convert kilopascal, pascal, millimeter mercury kepada ATM. Nanti kita akan tengok. Okay, ada table saya bagi kepada awak. Okay. So far, clear? Clear, madam. Okay, so by far, dah berapa equation yang kita ada? Anyone? Berapa equation yang awak dah kena hafal sekarang? 5. Okay, ada 5. Okay, good. Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, combined gas law dan juga ideal gas equation. So ada 5. Okay. Sekarang dah ada 5. Daripada ideal gas equation, awak akan ada lagi 2 equation yang awak kena tahu. Okay. So, from this ideal gas equation, PV equals to nRT, kita boleh rearrange dia untuk kita derive another 2 equation. Okay. Apa equation yang kita boleh derive daripada PV equals to nRT? The first one, kita boleh cari molar mass. Okay.
macam mana daripada PV equals to nRT, kita nak cari molar mass. Okay, so kita akan manipulate yang pertama, despite number of mole. Okay, yang mana awak tahu, untuk kira number of mole, apa equation dia? Mole equals to mass over molar mass. Kiranya mass of the gas, molar mass of the gas. Jadi, apa yang awak akan buat adalah, you're going to substitute despite yang ni, awak akan substitute dekat sini. Maksudnya N, awak akan gantikan dengan M over MR. Okay, substitute into the ideal gas equation. So, awak akan dapat dia macam dah. PV equals to M over MR RT. Molar mass, mass. Okay, jadi bila kita rearrange balik sebab kita nak molar mass tadi. Okay, jadi untuk cari molar mass, equation yang awak akan gunakan adalah MRT over PV. Okay, untuk rearrangement of ideal gas equation, kalau awak rasa susah nak hafal, apa yang saya boleh recommend adalah awak tahu macam mana nak derive. Okay, kiranya yang penting awak hafal the 5 equation. Okay, kemudian yang number of mole ni awak tahu dah macam nak kira. Okay, so kalau awak nak molar mass, awak tahulah yang awak kena manipulate adalah N. Okay, so N mass over molar mass. Pasal awak rearrange lah, dapatlah equation molar mass. MR equals to MRT, mass of gas, gas constant, temperature of the container ataupun temperature of gas, pressure of gas, volume of gas. Okay. Kemudian, itu derivation rearrangement yang pertama. Okay. Kemudian, daripada sini, okay, from this equation, kita boleh rearrange kepada equation yang seterusnya, which is density. Okay. Seperti yang awak tahu, density equation dia adalah mass over volume. Okay, so apa yang awak akan buat adalah from this equation PV equals to M over MR RT, awak akan susun sampai awak dapat M over V dekat sebelah kiri. Okay, so awak akan rearrange the molar mass equation and substitute D. Maksudnya dekat sini, okay, kat asalnya tadi PV equals to M over MR RT. Okay, jadi P saya bawa dia ke sebelah kanan. Silap. Rearrange. Okay, apa rearrangement yang awak buat kat sini? M, okay, M biarkan dekat sini. Okay, MR bawa ke atas. Okay, RT pindah ke bawah. V pindah ke bawah. Okay, sekejap. Kira awak rearrange lah sampai awak dapat dekat sebelah kiri M over V. So, M over V adalah bersamaan dengan density. Okay, jadi awak akan dapatlah equation density equals to PMR over RT. Okay. So far, ada soalan nak tanya? Madam. Ya? So nanti kalau dekat dalam exam, kita orang memang kena hafal lah. Dia tak ada bagi madam. Equation tak ada. Okay. Untuk chemistry, kita memang takkan bagi equation langsung. So, awak kena hafal lah. Kalau, awak tak belajar fizik. Kalau fizik, dekat fizik sometimes ada equation tapi awak tak belajar fizik. Bio memang tak ada equation. So, untuk chemistry memang awak kena hafal. Okay, so that's why macam saya cakap tadi, kalau awak rasa macam banyak sangat nak hafal, untuk these two, kalau awak faham cara nak derive, so awak nak derive dalam masa less than 30 second, awak boleh settle derivation. So spend some time to derive the equation. Okay, boleh? Boleh. Okay, so before we end the first part of our lesson today, okay, so this is the important conversion and constant yang ada dekat dalam awak punya nota juga. Okay, yang inilah yang mana kita nak convert ATM, millimeter mercury. Oh, tadi saya terlupa ada unit torr. Okay, torr, kilopascal and also Newton per meter dekat sini. Okay, so yang ni adalah dia punya conversion. Okay, cara nak guna conversion ni nanti saya akan tunjukkan dekat dalam video example. Tapi cara paling senang adalah awak buat stoichiometry je. Contoh, katakan dekat sini 1 ATM dengan milimeter mercury. Okay, katakan awak ada
Okay, 56 mm mercury, awak nak tukarkan dia kepada ATM. Okay, cara dia macam mana awak gunakan stoichiometry dekat sini. Okay, so secara nak guna stoichiometry, macam yang awak tahu, 760 mm mercury adalah bersamaan dengan 1 ATM. Okay, jadi kalau awak ada 56 mm mercury, awak kira lah. So 1 darab 56 bahagi 760. So awak akan dapatlah berapa ATM dekat sini. Okay, so this conversion awak tak perlu hafal sebab diberi. Yang ni dia bagi. Okay. Lepas tu temperature. Temperature is always in Kelvin. So degree Celsius nak tukar kepada Kelvin wajib pakai 273.15 sebab dah diberi dekat dalam constant. 0 degree Celsius equals to 273.15. Okay. Yang kemudian ini semua yang saya tulis kat sini ni, ini semua dekat dalam list of constant awak Okay, so gas constant. So this will be the gas constant yang kita akan guna. Okay, kemudian conversion untuk volume. 1 liter sama dengan 1 decimeter cube. Sama dengan 1000 mililiter. Sama dengan 1000 centimeter cube. Okay, so in other words kat sini kalau awak nak tambah, 1 mililiter adalah bersamaan dengan 1 centimeter cube. Okay. Kenapa DM ada negatif ke tak Kejap. Oh sorry. Yang ni sebenarnya tak ada negatif kan. 1 DM cube, 1 cm cube. Nanti saya update balik dekat awak punya nota. Okay. Kemudian yang ni STP 1 mol gas akan occupy 22.4 liter. Yang ini pun diberi juga dekat awak punya list of constant. Dan satu lagi adalah RTP. So kalau RTP yang mana pressure adalah 1 atm, temperature adalah 25 degree Celsius. Okay, bila ada RTP 1 mol gas adalah bersamaan dengan 24 liter. Dia dah habis. Okay. So far ada apa-apa nak tanya? Madam, Ya. untuk exam nanti, calculation dia akhir kalau unit tak ada, salah lah kan? Salah. Calculation selalunya jawapan akhir unit insist. Kalau awak tengah kira dalam calculation kalau awak tak tulis unit tak apa. Tapi bila jawapan akhir ataupun setiap kali awak habis kira, contoh awak kira number of mole, awak kena tulislah unit number of mole apa. Awak kira volume. Jawapan akhir dia volume mesti dalam unit yang betul. Pressure dalam unit yang betul. Temperature dalam unit yang betul. Sebab selalunya jawapan adalah unit insist. Walaupun nilai betul, tak ada unit, dikira salah. So maksudnya dalam perkiraan kalau kita masuk constant kan dia jangan. Balkis again, tak clear. Kalau dalam perkiraan, kalau misalnya kata kita masukkan untuk gas constant, kan unit dia panjang. So kalau tak buat tak apa kan, yang penting jawapan akhir tu yang unit dia kan madam? Yes, jawapan akhir tu yang penting. So kalau awak kira, awak masukkan 0.08206 ni je, tak ada masalah. Cuma, awak kena alert lah nanti jawapan akhir awak unit apa. Nanti awak akan tengok dekat dalam example saya tunjuk macam mana untuk awak derive unit dia. Okay madam. Okay, any other question? Okay, so kalau tak ada, that will be all for the first hour. Ini pun dah 9 suku sebenarnya. Okay, so now kalau tengok dekat nota awak, macam saya bagi tahu tadi, ada 8 example. Okay, so awak boleh cuba untuk jawab 8 example tu. Okay, sekejap. Okay,
Saya tak pasti saya punya video dah habis sebab saya tengah upload tadi. Ke saya dah tak dekat sini. Okey, nanti saya akan bagi awak link untuk video. Video saya dah uploaded dekat YouTube. So, awak boleh try untuk buat dulu. Okay, take a break sekejap. Lepas tu awak boleh try untuk jawab soalan. Kiranya yang example tu semua adalah calculation. Calculation berdasarkan 7, kiranya ada 7 lah equation tadi. Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, combined gas equation, combined gas law, ideal gas equation, density dengan molar mass. So nanti akan ada soalan kat situ dan satu extra question yang ada kaitan dengan chapter 1. Okay, is it clear? Ya, madam. Okay. Ada yang masuk meeting tadi. Okay, now. Sebelum saya endkan kita punya meeting, okay. Saya nak bagi tahu awak berkenaan dengan awak punya practical test. Okay. Mungkin ada yang dah tahu je tentang awak punya practical test. Sepatutnya kita ada practical test minggu ni, betul? Betul. Okay. Supposedly we have our practical test. Kiranya yang mana? Which part? Yang ujian amali tu lah sepatutnya pada hari Khamis ni. Okay. Tetapi disebabkan mungkin ada yang akan balik pada hari Khamis. Okay. Jadi kita tak akan buatlah practical test pada minggu ni. Okay. Sekejap. So, setakat yang saya tahu, plan asal ketua unit tetapkan kemungkinan besar awak punya practical test semua kita akan buat pada minggu hadapan, pada minggu 13. Okay, maksudnya nanti minggu 13 awak akan ada awak punya practical test. Lepas tu awak akan ada awak punya lab report assessment. Okay, dan dalam masa yang sama pada minggu 13 juga awak akan ada awak punya UPS. Sebab asalnya kita akan ada UPS dan lab report sahaja pada minggu ke-13. Tapi disebabkan minggu ni kita tak boleh nak buat practical test sebab awak nak balik. Okay, jadi kita terpaksa postpone lah. Okay, so once saya dapat maklumat, saya akan bagi tahu awak kemudian. Is it okay? Okay. Okay. Okay, kemudian saya still tak bagi lagi kiranya apa yang awak kena revise untuk awak punya practical test. Okay, so nanti saya akan bagi kemudian lah. Okay. Okay, do you have any other question? Madam, untuk UPS chapter berapa ni? Chapter 3 and chapter 4. Nanti saya akan bagi awak link untuk topical test untuk unit kimia punya yang kita buat dalam Google Form untuk awak practice. Okay. Kemudian awak nak buat bila awak punya quiz chapter 4? Kelas? Tak tahu, madam. Tak medium. Okay. Saya rasa saya tak buat minggu ni kot. Paling lambat pun saya akan buat. Awak ready je lah. InsyaAllah minggu depan kot. Soalan saya dah ada, cuma nak menetapkan masa awak nak buat tu. Okay, so maybe most probably kita akan buat quiz chapter 4 pada minggu hadapan. Okay? Okay, madam. Okay. Medium. Okay, kejap lagi saya akan bagi awak link YouTube. Saya akan bagi dekat awak punya group Telegram. Okay, kemudian link YouTube tu nanti saya akan set satu GC, satu assignment dekat Google Classroom, kelas masing-masing, yang mana awak kena hantar kepada saya jawapan untuk ke-88 example. So sama ada awak nak salin sahaja daripada apa yang saya bagi ataupun awak nak try, check, terpulang, tapi untuk secure awak punya attendance awak kena hantar 88 example tu. Boleh
Boleh, madam. Okay, so that will be all for today. I see you guys again in another Google Meet next week. So untuk esok dan Khamis, saya akan bagi video je lah. Okay? Okay. Okay, madam. Okay, so that's all. Thank you, class. Thank you, madam. Okay, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam.